जों सारिगो ससियेल मीडिया कैसे नुकजाखा जोंनि भारतीय जनता पार्टी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बरम गनांजुक जोंनि बाय पाताल कन्ना कैसे ससियल मीडिया जोंनि जे एलायंस पार्टनर पार्टी जे महाराष्ट्र एगेंस्ट अनेक किछु एलिगेशन दिसे कक सागा टोटाली अब बिनि व्यक्तिगत विषय बो जागा जे कक सामारो पार्टी बाय कोनो रिलेटेड करै जोंनि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रेसिडेंट बाय कोनो कक थासे सामा करै बा सुमा करै जोंनि पार्टी शीर्ष नेतृत्व विषय एकदम सीरियस नावै जों बनो सुकस नोटिस रिजागनाय एवं पार्टी जे डिसिप्लिन बो सबायमानि न एकदम पार्टी बनो पार्टी जे नीति आदर्श तैनाय जे डिसिप्लिन सबायमान तैनाय पार्टी बिनि एगेंस्ट एक्शन नानाय कारण जों नुकजाखा पार्टी सर्वोच्च नेतृत्व विषय अनेक सीरियस भावे नाखा कारण ब जेबाबे प्रेस मीट खाइका बा जे विषय रिलेटेड खाइका एक बार पार्टी प्रेसिडेंट बजानांग तमाय कोनो भावे जानगलिया आबन बागै जों भारतीय जनता पार्टी হইতে বনো जों सुकस नोटिस रिजागनाय উনি তো বলেছে যে উনি রাজ্য নেতৃত্বদের সাথে কথাবার্তা বলেই সাংবাদিক সম্মেলন করেছে এবং সাংবাদিক সম্মেলনের পরে যে কাগজপত্র আছে সবগুলা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথেও তিনি শেয়ার করবেন এবং পাঠাবেন সেই বিষয়টা কিভাবে দেখছেন না কোনো বিষয়ে কোনো পার্টি প্রেসিডেন্ট হায়াকাবা পার্টির কোনো লিডার বাই কোনো ডিসকাশন করিবিনি টোটালি বিনি ইন্ডিভিজুয়াল বিষয় বা প্রেস কনফারেন্স খাইকা দিবর যে কক সানা বা পার্টি প্রেসিডেন্ট যে সুনা নাংমান বা সানা নাংমানে বা কোনোভাবে সালিয়াও বিষয় থ্যাংক ইউ